Semua pun kita jangan mau kayak mau kayak mana? Mana cuat banget gusti? মিথ্যা অপপ্রচার ছড়াবেন না। আমি অলরেডি বাড়িতে আছি। কিছু কিছু লোক ওরা অলরেডি হেরে গেছে, ভয় পেয়ে গেছে, সেই জন্য ওরা সন্ত্রাস বা বিভিন্ন কিছু করতে চাইছে, ওরা সহ্য করতে পারছে না। তো সেই জন্য ওরা বিভিন্ন অপপ্রচার ছড়াচ্ছে। যতনো লামসগো সিনি ইউটিউব চ্যানেল जों যত তিপ্রাসা লকুনো সাইমেনো তিনি হাই সাল জরাও गोबां मा लकुनो बुट मारि यांगिनाय बेलाकेना खा हामियांगै नगबो बाक्सा बरक फिरगुइ फाइलेक्या बाक्सन केबा निजि निजे हामजोंमनि बरंनो बुट बरि लाक्यानिबो जों वानसुगु फियाबा अजागो मेन कक अंकाके बाक्सा बरक तांनि बुट मारिया बरनि बुट लिस्ट तांनि काया आबुनि रिजन तामुतं आबनरनो वानसुगै कमेन्ट खासाननि तापकदि फियाबा अजागा बेलायखिनो नांकुमनि आपडेट रेना फाक्या संत्रिनि अ सालजरावो उनि सामतली गुलागातिनि एरियानि आ आन्दारनि चेलिखला डयलपारा एरियावो बेलायखिनो पार्टी मुं कटर पार्टी लाके हेकबा बुमपेर खा बेलायखिनो वानामा सिंसा आबो जों बिदुनि डिटेल्स नामनि यागलो जों काहामकेनो साइनमानका बीजेपी पार्टीनि बरक आजागावो बुमबाजि हेकबा 2-3 तानो खितार कानिबो जों साइनमानका सिनि टीमनि बरक आरो खोट थाङै भिडिअ तिसायका आबोनि परेवो जों सिनि जेता लोकल बरक तङै तङै रनो बाहायना पाटुगै जों जेता जासाय खायनेमिनि जागलो जों साइनमानका आजागावो गोबां मासिनि तिप्रासलो करक कयेकजन तङै तङै रक बर माहिनो बुसा खानिबो जों साइनमानका जेता बिदुनि मामफ्लिवो पियाबा आजागानि लोकरंके आ एरियाव जे कैंडिडेट बासानाय बीजेपीनि आ फोरंनो दोस रुबिबो ककबो साइतंलयो ताबुनि अजरावो नाइनेखेके बेलाखेनो वानामा सिंसा आजागावो 2-3 बुमबाजि पेरमानि बाय ताबुक बेलायनो उरनांलायजाक हेकबा बेलायनो तामसानाय दुखुबो मानलायजाक बाक्सा तिप्रासा लुकरक आबुनो तिनरंले तामो सानमुसुं जडिसनरंबो अ बिदुनि क्लियरनो किसिसा नायनामुसुं कांकेबा नायनादि जों अ जागोनरंनो फुनुगिबो रनाय Gari. Suwani baitol de darmana shongdorong jotono nugui mankana jeta o chelekola amsani hekaba jeta doyal para area ni o mampli biduno nugui norle bahai matongka comment khasanani tapokdi hekaba omti hairokmani belai kheno saya abosang election ing ense sakang sung jotono wansoloyu kahamkino election angleni hnai phiaba kahamke election angmani bo nugliya alka elaka rokong keba boot ragging marok sungnoka social media ni bekhangtei ते कायसा फासिं जिग केबा बुमबाजि पेरे हाइनो जानि पटिजा टांलाइमनि बुनुखा यां ते कायसा दिगि हेकाबा साइड कायसा दिगि नायनो थांकेबो बाक्सा बरक बुट मारियांगै बेलाखेनो नगो मा फिरलाइजाक आबो बेलाखेनो बखाबो कस नांलाइजाक बरं हेदिबा अ जागो संते केसे नेक्स्ट अपडेट भिडिअ तैबो सानाय गोबां मा आलका जागनि बररक फाइनाय सिनि एलाकारो हाबैनाय दमकि समकि रिनानि चेष्टा खाक्या बुट ड्रेगिं खायनि चेष्टा खाक्या पियाबा जों आबोनो कासुइनाय जों काहामकेनो बोर्डर लायखानिबो सावि खेनाराका सिनि दारा डेभिड मुरासिं जेटा मिर्जा काठालिया एलाकारो जेता बासानाय पद्मलोचन तिप्रबा जे बाटायनाय सिनि दारा डेभिड मुरासिं बो बिनि बेखा बिसिनि क काहामकेनो सावि खेनाराका गोबांनो देरामु उंखा पियाबा जों आ देरामुनो जों कासुमनि यागलो जों काहामकेनो रेजाल्ट साइमानका आनि एलाकारो तिप्रा मथानो पाइसिनाय आबो कुबिनो कन्फर्म 17 तारिखो रेडी तंगदी ते बुवाग्रानबो कक सरका बुवाग्रानि हामजों मुंबाय सापर्ट बायनो दिनैनि अ सालजरावो जों सामुं काहाम खायमानका गोबांमा बरनो सिनि एलाकार हापाक्या हापायमानि यागलो गोबांमा बरनो बुड्रग रेगिं खायनानि साला खायनानि चेष्टा खाक्या पियाबा जोंआबोनो कासुमनि बागिनो दिनै हाय सालो जों काहामकिनो बुड्र लायमांका हेकाबा पाब्लिक रकबो जानि जा हामजों माननो बुड्र लायखानिबो सावि खेनारका बिनि एलाकारो सिनि दारा डेभिड मुरासिं के कुबिनो तिप्रा मथा पासिने हनिबो कक सरका सिनि दारा डेभिड मुरासिं बिनि एलाकारो हेकाबा बिनि आमसायो के सुवानि बाइटल ते दारा मना संगरले ताम वान सुक्त्रिनि अपडेट भिडिअ के सिनि दारा डेभिड मुरासिं जे कक सामनि आ भिडिअ क्लियर म किसा नायनामिनि जागलो भिडिअ शेयर खेरके बेलायनो चानाय त्रिनि ओ अपडेट भिडिअ बेलायनो नांमनि हेदिबा के नरनि कामियोले इलेक्शन रक बाहायिंका नरं बुतदा मारखा मारिया कमेन्ट खासाननि तापुकदि जडिस नरं बाहायनो गोबांमा प्रब्लेम अंखा बुद्रमा जागा गोबांमा आबुं खाकेके नरं बाहायनो नरनि खानि कक सोंबा शेयर खायमनते आ नरनि खानि कक शेयर खायमनि जागो नरंबो
যে কোনো প্রবলেম রং থাকে ভিডিও চাকরি তনিদি চাংমানি ইয়াগুলো সোंनो পুরোদি जों बाहायनो भिडिअ दिखालायनायनि चेष्टा खायनाय बसकां साल जरा रगायखबा नेक्स्ट अपडेट भिडिअ अमसिनो टिप्रासा एकलकदों মিথ্যা অপপ্রচার ছড়াবেন না। আমি অলরেডি বাড়িতে আছি। কিছু কিছু লোক ওরা অলরেডি হেরে গেছে, ভয় পেয়ে গেছে, সেই জন্য ওরা সন্ত্রাস বা বিভিন্ন কিছু করতে চাইছে, ওরা সহ্য করতে পারছে না। তো সেই জন্য ওরা বিভিন্ন অপপ্রচার ছড়াচ্ছে। কোনো টেরেস্ট হয়নি, আমি বাড়িতেই আছি, আমার বাড়িতেই। সুতরাং আমাদের যারা পোলিং বুথ কেউ ছাড়বেন না, আমাদের একদম ডাটকে খাড়া রেনে একদম লাস্ট ভোটার যতক্ষণ পর্যন্ত ভোট না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এত পরিশ্রম করেছি, সেটাকে আমরা শেষ পর্যন্ত একদম শেষ ভোট পর্যন্ত আমরা ডাটকে আমরা সবাই একতা থাকতে হবে। আমরা জিতছি। উই আর গোয়িং টু উইন মির্জা কাঠালিয়া। উই আর গোয়িং টু উইন দিস এডিসি ইলেকশন। যতই অপপ্রচার, যতই বিদ্বেষ, যতই মিথ্যা মামলা ছড়াক, কিচ্ছু করতে পারবেন না। থ্যাংক ইউ গাইস। তিপ্রা দফা আয়োগলকথং বুবাগ্রা আয়োগলকথং তিপ্রাসা আয়োগলকথং হামবাই যত্ন কামকে বুঝবাই।